grup nambian dia cak makin minta tak tepat jinan ampo tak iberi. Bener kak? Wah dia bener ya kok. Siapa ngocaan lesoh ya kok. Beri mareh ya kok. Beda sampai udah ya kak. Torai kak gendeki mun pakun beda kak ke beda. Saya nggak lihat cang pengajian gelar cang banget. Cak gelar mereka dengan gebuk. Ngocah hahaha. Kanjeng Nabi ini kata mana debu idza da'ar rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadban 'alaiha la'anatha al malaikatu hatta tusbihah mun bedereng laki ngacek tedung ke bini nah cek tedung bening ngacek alako bening ngacek ngangko aing dia fa'abat patak gelem tesok celep fabata ghadban 'alaiha pas laki pegel semalam la'anatha al malaikatu hatta tusbihah maka ring bini sengak nikah ni elak nabi malaikat sampai subuh hara kebala bi kula buk kebala lagi tangkan cekek lagi ande buk tangkan cekek lagi ande mun eroma ni kala kenyang mun eroma la deer luar make la ibi orang tak kira deer bener kak ngeding kak buk mun eroma kenyang luar make yang kai tak kira ndak keng mun eroma lapar dapat keluar jore seharian, thank you kak. Haji yang eding kak kebu. Makanya saya ngak gula mesenah. Kanca gula ke laki Andre mun beda ibu kona sampian. Saya ngak cek pas sampai minta angka aki bu. Nase, boleh kan cek nase. Angka aki. Palambian leso palangan tok kebele. Kak sapora kak kok kengcek leso na cek ngantuk. Kang kok tedung ayo apa cangka ketok nyetok tibi deh. Nase presmanan eko kak lo napa presmanan lo napa kula tu jangan ibinan tak napa presmanan hi abini telo aki kak deh mun presmanan kan milih sih masih keseneng ya yu sesani bining yang ni bining mi nguncang jia itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Teti ittiba li Rasulillah pada Rabu. Ngereng ajunan Gusti Kanjeng Nabi. Sebisanin da ibadana Gusti Kanjeng Nabi. Toreten da ibadana Gusti Kanjeng Nabi. Tak bisanin da ibadana Kanjeng Nabi. Toreten da ingat napa Kanjeng Nabi mun deer. Nabi Muhammad ni mun deer pakai 3 jari. Telo kiri ni kala. Ni kecepon ulama Nabi Muhammad ada ngangkui telo kiriki ni kenunjuaki bahwa Nabi Muhammad ni kamun ada sakoni tak kutu telo kiriki kiye sambian jadi sambian ni kamun ada ambu sebelum kenyang ni berarti pada norok Gusti Kanjeng Nabi ada telo kiriki ni kejak dengan seeder roti ban korma jati sari ngan morongki ngangkui telo kiriki telo jam tak mari ya ngan morongki ya paneleng bahero kapi pakumet le norok ban wakuwana. Jadi saya baca ittiba li Rasulillah norok Gusti Kanjeng Nabi. Ni kata kutu telo kiriki ongguan sambian sepenting ada tak ada mun tak lapar ben ketika ada tak ambu sebelum kenyang ambu sebelum kenyang. Bener terkadang ada ni kau pah tege ngelajet tak bisa anyabor. Iya no. Tak bisa ninta ada Nabi Muhammad. Buka kilo bisa kek mun ninta Kanjeng Nabi je lo bisa kok. Cak dengan ku andi penyakit emah. Kok nakin tak sampai lapar ku tengahkan kia kok tak bisa ni Nabi Muhammad toreten de Kanjeng Nabi dalam asarin nah Kanjeng Nabi asarin ni kepada Rabu mereng kanan mustaqbilal kiblah mereng kanan ngadep kiblat ni kan Nabi Muhammad mana bineng Jatisari kak kama aulo de je mereng kanan adep berek berarti sepenting ketika asarin sampean ni ka aulo de je mereng ke berek masalah kapan ngedep hablingkang kebun temor aja lo apa-apa bu ketika asare namun bisa mun dalam keadaan tak lupa jak sampai tak adzikir ke Allah. Siti Fatimah ni kayak pesan sareng Gusti Kanjeng Nabi. Fatimah mun tedu ngakake maca subhanallah telo alhamdulillah telo Allahu akbar telo
Nika hadis ketika asarena Prabu. Subhanallah telo, alhamdulillah telo, Allahu akbar telo. Saya pesen Siti Fatimah putra Gusti Kanjeng Nabi. Saya mesen Nabi Muhammad. Coba yang jadi sari. Mun teh dunga le maca subhanallah telo, Allahu akbar telo, alhamdulillah telo. Ku tak nyampit. Ari teh dunga benya tahlil ka. Ya punten para Rabu tak kudu maca nikah seten punten maos ayat kursi le kagi ayat kursi le sekalian Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Sekalian sebelum asarin orang saya maca ayat kursi ketika asarin maka cepon ulama orang saya asarin idilum situng Roma sebelum asarin maca ayat kursi sekalian. Maka ketika sampian asarin Roma ni keijaga bi Allah tak kira tahu ber ketika sampian asarin sing malam situng. Nomor 2 sampian semaca ayat kursi sebelum asarin maka sampian sebeda ilmu Roma nikah ejaga bi Allah tak kira masuk bareng cuba tak kira masuk seher tak kira masuk satet. Sampian semaca ayat kursi sebelum asarin maka sampian ketika asarin ilmu Roma na sampian ni bi Allah bakal ejaga tak kira kemalengan maling tak kira bisa masuk ke Roma na sampian. Sepenting kunci lah bengak. Jadi ke ikhtiar bani pan maca ayat kursi pahala bengai berber ka? Embian mun maling kedung masuk makilai kunci bi maling pakun congke ben raja bener. Mun maling kedung masuk makilai kunci pakun congke orang semaca ayat kursi ni ke bi Allah maling ni ka paburung tak kira bisa nyongke romana sampian. Iya mungkin bi Allah pah raja ngamaling ngai pacecer. O tabera cing maling tak cecer ken kapan nyong ke ala bengah sampian maling apa ngantok pah ngide ya deng Roma nampian ngiding kalakun nakol belu o tabu punten raja tak cecer maling tak ngantok keng sampian ide lumbi Allah pah beri penyakit betok semalam tak ambu sekali insyaallah taklah kasokan Allah sepenting paburung masalah keng cara nangang kuya cara napa saus Allah saya kasokan para Rabu adik kirbuk seten punten sedik keni galembian mun keng ayat kursi pakun lanjang gelu senik keni imbian bismillahirrahmanirrahim o tabengang kuy doa si biasa napa iya mun sampian lanjang gelu bismillahirrahmanirrahim pasarin umpian iya mun bisa ngangku sing biasa tayo asa bismikallahumma ahya umpama lanjang gelu bismillahirrahmanirrahim lanjang gelu bismillah iya mun ki lanjang gelu bismillah mun lanjang bis da remaga iya mun bismillah jiki lanjang gelu tak usah aja macala tedung bae ibu ya tete ketok cuk duri tulo-pulo telul jaki orang soki me amul jaki kareng soki keng pulan marga sokina maka 2/3 dari iman nani kangalto cepon Gusti Kanjeng Nabi 2/3 dari iman nani kangalto mun bede orang amul jaki orang soki mi amul jaki keng pulan marga sokina keng mun sampean amul jaki ka orang soki benih marga sokina punten tak penapa ada apa mi amul jaki kasih soki pulan tuan ben kok bagus mi amul jaki ring soki aja pulan lambeng kok cek seneng sae tak napa keng mun marga akhlak ke mun marga lakona tak penapa sampean amul jaki keng mun marga soki nah kau lebih najunan tak kengeng elarang idilim agama para Rabu jelas kayak gitu akina kapi sadine ke hula benajunan manter bi Allah manter e pasoki kapi manter e pasoki kapi manter bi Allah tetia orang setengah hajat dunia akhirat keng biasa nah tak langkung sapora nah manusia ni kebiasa nah kapan iuji kalaban soki biasa nah ampo pahlop paka Allah subhanahu makanya Allah ni kami senang Al-Quran para Rabu ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah ya ayyuhalladzina amanu he orang-orang sepada iman la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah sehingga jaga jak sampai dunya ben anak malopah menyimpang mamingo sampian dari Allah apa sebab tor kadang orang ni kemun ibrin soki ampo pah andi ate sombong ampo pah
cerai. Ada mun Jatisari sesoki cerai ni kata. Tak ada mun secek cerai Allahumma sholli ala Muhammad. Kulaban sampai ni ke arum masa yuji ketika melarat Pak. Mun melarat arum masa yuji. Mun sakit arum masa yuji. Padahal para Rabu orang ni kebeni cuma ketika melarat seuji. Soki ni ke ujian. Al khairu wasyarru fitnah. Fokus mencuba ni ke pada Rabu pada ujian. Kulaban sampean seuji ketika dalam keberadaan Kelanun, kulaban sambian tak pati genteng atau tak pati ratin arum masa yuji. Padahal selebih berdak ni ke yuji kalau ben ratin ben genteng ni. Kulaban sambian arum masa yuji ketika melarat. Padahal ujian secek berdak ni ketika yuji kalau ben soki. Kenyataannya banyak orang ni ke sukses ketika yuji kalau ben melarat. Banyak orang ni ke gagal ketika yuji kalau ben soki. Karena mun soki ni keputus syarat banyak kak. Sampean bi Allah pas soki. Datang panitia masjid ngibe proposal nyon sombangan untuk pembangunan masjid. Sampean abri citi. Cereknya mana ni? Sampean melarat, datang panitia masjid minta sombangan. Empian tak abri sakale. Tak cerek. Apa sih bagi cek kan tibik le ke melarat. Me pagi abri ke masjid. Sesoki abri ke bulan citi nya me cerek, se melarat tak abri sakale. Punten tak nyamai cerdik. Itu soki ni lebih berat karena syaratnya banyak. Sampian soki numpak mobil, kacanya ditutup, sombong nyaman aja. Secerek numpak mobil, secerek colok. Soki, ntar kacerek boleh. Soki numpak mobil, kacanya ditutup nih ke sombong. Si miskin numpak mobil, kacanya ditutup, jangan ni sombong. Cak nutup pelot, saya mau kalok tahu. Sehari cet pecet tadi macet pecet tak. Ini tak tahu. Saya lo teman numpak mobil, numpak mobil. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Inja insaf kok yuk. Insaf. Inja. Anak baik-baik gula makan. Allahumma sholli ala Muhammad. Magi lepas minta India kapi tak nyanyi gula. Ini kena TK kok. India aku deh. Laila aku deh. Itu enggak dinna kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi kula benajunan para Rabu justru sebanyak malop pada Allah hati-hati ketika yuji bi Allah kalau ben soki ketika yuji bi Allah kalau ben andi anak bentunya ni kabis setor kadang banyak ada tiaki kula ben ajunan lupa ada guste tadi kula tanya jadi sehari ini ke gara-gara na bentunya badan apa tak ada ke atau kar satreteran gara-gara erbuk sangkolan tanah jadi sehari ini ke badan apa tak ada gara-gara habis senyari tunya ke tak tahu antara halal ben haram. Oh, ya pada benih matura mendanya. Jadi sehari ini kabadan apa ada? Mereka gara-gara alakoh sampai bejeng tak nyapo. Oh iya. Berarti matura nin tidak nak berarti. Jatuh kadang gula ben sampean ni, keco setan ni kalau tak aromas. Jadi gula ben sampean pun tak bejeng, enja tak kira pikiran apa. Kapan nak bejeng? Jo pikiran pahum berkapi. Kela kilo abajang tak mikir apa-apa. Kapan abajang cak dengan sosok keliru. Eke ingat ipan Maria takbir. Allahu Akbar. Aduh. Mi sosok segemi ibu kela. Kan luang sebitak lem. Aku tu kan sosok telah boleh. Kela tak ajar pikiran pada abajang. Apa nak boleh bini andi. Apa aku ring cukup. Aku lepai cukup tak betak. Kapan abajang. Lebur abajang sering kuring cukup. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aduh cukup kalau pai betul. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tarbi' nikmat dari tempat dari betul akhir ya Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Aduh porton kana iman me celar. Bejeng ngai sering kuring cukup. Apa nak boleh sing imam milake na bah kaus sebeda bacaan nai budi. Cak si bini macam Fatihah, macam bacaan kaus lagi aja.
Semin Gresik, Koko tak tertandingi. Belanja di bulan ini dapat diskon 50%. Silakan hubungi 0823 323436. Tunya ni bahaya kak, tunya. Kengten, mbian itu angin kapi menteri soki kapi. Karena kapan soki mbian pah bisa ke Mekah gitu. Kapan soki sampai bisa nyumbang ke pondok, bisa nyumbang ke madrasah, bisa nyumbang ke masjid tu angin soki kapi. Keng ketika soki manter tak malupa ada ka ibadah amin. Keng bi Al-Quran la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Pesan kau leben ajunan. Saya ngak cek sampai tunya ben anak ni ka malupa de Allah Subhanahu. Kadang ni kesering malupa. Tor kadang gara-gara anak ku leben sampian. Polan anak ang minta sepeda motor. Abe kita mampu untuk meliangki sepeda motor. Tor kadang kelakuan haram pah ikalakok. Tako anak melas. Tako anak tak pada bentar tangkah. Tako anak tak ada pada di orang. Terkadang kadang terosoki aku leban sampean tak tahu halal haram. Maki haram pakai galakok. Maki tak becek aku ni galakok. Apa-apa. Pulang tetangkel melalui sepeda motor kapi. Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad pesan ke sahabat. Ketika kakek yang kat jadi imam. Fal yukhaffif. Maka bajeng apa enteng. Mun ngimam. Mijak bitabit. Lebih bajeng tarawih. Mun pah 20 rakaat pas saya baca salat sejeng lancang gemet makelah. Makita tangga tak kira mak memburu nyari masjid sesemak selain makai jauhan sepenting gencangan. Thank you kak. Apa macam mun pah keng pah ngimami tarawih pas saya baca. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Bodoh nyampit billahi ku malam tak antar kia kok. Apa kan engki? Apa napa pada Rabu? Si amak memenikah macam-macam. Beda orang akhir, beda orang tua, beda orang sakit. Sehingga ketika menjadi imam di kanjeng Nabi dihimbau agar jangan terlalu lama. Keng muna pejang ketibi Nabi Muhammad ni paling lanceng. Nabi Muhammad ni mun asolat ketibi saya baca ni ka Al-Baqarah, Ali Imran senika. Rukung abid, sujud teh abid. Ni kamun pejang tahajud ketibi. Jati sehari dia. Mik bercak saya baca inna. Salah saya baca inna nak keliru le kebuntong. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna abu. Hari bani apa jeng ya kireng mate je. Dan Nabi Muhammad ni kada solat tak. Siti Aisyah ni kan sampai protes. Siti Aisyah ni kan raji saya paling muda. Siti Aisyah ni kan raji saya paling muda pada Rabu. Salah raji saya paling muda Siti Aisyah nikah. Saya kabin, saya paraben cuma nikah kan. Sehingga kan tak sama dengan istri-istri yang lain yang sudah pernah bersuami sebelumnya. Siti Aisyah nikah protes ke Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi, kule saya terus asarin ben sampean nikah nakin ada tek kiliran raji-raji saya lain. Keng kapan bejana asarin ben sampean beni pahasarin paha bejeng kan semalam. Protes bi Siti Aisyah. Beni tak oleh apa jeng rapi jak sekejap mayu asarin dek je. Beni pak semalam pah tak melo sekali gula. Pah asarin kan semalam. Sampean kan lah jamin suarga kan. Sampean kan lah jamin pasti selamat. Arami ki cak abid tak apa jeng. Nabi Muhammad ajawab afala tuhibbu an akuna abdan syakura ya Umairah. Kakek je tak seneng mun kuat syukur ke Allah. Sengkok seapa jeng sunat tahajud abid dia. Sengkok seapa jeng hajat abid. Qiyamul lail seapa jeng malam abid. Justru bentuk syukur ke Allah. Pulan engkau bi Allah lain engkau lah jelas selamat. Maka engkau apa jeng sajan abid sebagai bentuk syukur. Qulil yasin jamin swarga. Maki duhur ambu tak apa jeng. Mulai jamin swarga maki apa jeng. Cak dengan mun ikhlas segula ben sampai nikah ikhlas harus ada imbalan. Ada apa mi apa jeng? Kan keng terus swarga kan ki. Itu pun lah baik jaminan swarga. Ambu maki Jumat tak antar. Nabi Muhammad jamin swarga. Jan abid siapa jeng. Mik jan abid. Afala tuhibbu an akuna abdan syakura ya Umairah. Apakah kamu tidak senang kalau saya bersyukur kepada Allah? Tang bejeng sajan epa abid sebagai bentuk syukur ke Allah. Sajan jamin, sajan selamat, sajan abid sebagai bentuk syukur. Nabi Muhammad ni kamu dak solat senikah. Abid tak lemari. Dalam riwayat dia terangaki. Siti Aisyah ni kepah kentang ya dengan Nabi Muhammad. Asal dia kentang ya. Nabi Muhammad alir set terus sakit aja. Iya jak Nabi Muhammad iya mana kuat kah? Mun pak kahulil yasin, pejang tahajud kol 2 malam pah bini kentang tang ada dia. Ya ada rukuk langsung ngelojut ke baba. Oh iya kok.
Apa je hai hui tak grup nambian je cak magelah minta mun tak tepat jinan ampo tak iberi. Bener gak? Wah dia bener kok. Siapa ngocaan lesoh kok. Beri mareh kok. Bede sampo dia kak. Torai kak gendeki mun pakun bede kak bede. Saya ngak lihat cang pengajian gelak cang banget. Cak gelak mereka dengan gebuk. Ngocah hahaha. Kanjeng Nabi ini kata mana debu idza da'ar rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadban 'alaiha la'anatha al malaikatu hatta tusbihah. Mun bedereng laki ngacek tedung ke bini na. Cek tedung bening ngacek kalako bening ngacek ngangko aing dia. Fa'abat patak gelem tesok. Celep. Fabata ghadban 'alaiha pas laki pegel semalam. La'anatha al malaikatu hatta tusbihah. Maka ring bini sengak ni kan elak nabi malaikat sampai subuh hara. Kebala bi kula buk kebala lagi. Tangkan cekek lagi ande buk tangkan cekek lagi ande. Mun eroma ni kala epa kenyang, mun eroma la epa deer, luar makela ibi orang tak kira ada bener kak? Ngeding kak buk. Mun eroma epa kenyang, luar make yang kai tak kira ndak. Keng mun eroma epa lapar. Dapat keluar jore seharian, thank you kak. Haji yang eding kak kebu. Makanya saya ngak gula mesenah. Kanca gula ke laki Andre mun beda ibu kona sampian. Saya ngak cek pas sampai minta angka aki bu. Nase, goreng kan saya nase. Angka aki. Palambian leso palangan tok kebele. Kak sapora kak kok kengcek leso na cek ngantuk. Kang kok tedung ayo apa cangkak ketok nyetok tibi deh. Nase presmanan eko kak. Oh lo napa presmanan? Lo napa? Kula tu dengan ibinan. Tak napa presmanan hi? Abini telo aki kak. Deh, mun presmanan kan milih saya masih keseneng ya you. Sesani bining. Yang ni bining mi nguncung jiyai ko. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Teti ittiba li Rasulillah pada Rabu. Ngereng ajunan Gusti Kanjeng Nabi. Sebisanin da ibadana Gusti Kanjeng Nabi. Toreten da ibadana Gusti Kanjeng Nabi. Tak bisanin da ibadana Kanjeng Nabi. Toreten da ingat napa Kanjeng Nabi mun adeer. Nabi Muhammad ni mun adeer pakai 3 jari. Telo kiri-kiri ni gala. Ni kecepon ulama Nabi Muhammad ada ngangkui telo kiriki ni kenunjuaki bahwa Nabi Muhammad ni kamun ada sakoni tak kutu telo kiriki kiye sambian. Jadi sambian ni kamun ada ambu sebelum kenyang ni berarti pada norok Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ada telo kiriki ni kejak dengan seada roti ban korma. Jati sari ngan merongki. Ngangkui telo kiriki. Telo jam tak mari ya ngan merongki ya paneleng bahero kapi pakumet le norok ban wakuwana. Jadi saya baca ittiba li Rasulillah norok Gusti Kanjeng Nabi. Ni kata kutu telo kiriki ongguan sambian sepenting ada tak ada mun tak lapar ben ketika ada tak ambu sebelum kenyang ambu sebelum kenyang. Bener terkadang ada ni kau pah tege ngelajet tak bisa anyabor. Iya no. Tak bisa ninta ada Nabi Muhammad. Buka kilo bisa kek mun ninta Kanjeng Nabi je lo bisa kok. Cak dengan ku andi penyakit emah. Kok nakin tak sampai lapar ku tengakan kia kok. Tak bisa ni Nabi Muhammad. Toreten de Kanjeng Nabi dalam asarin nah. Kanjeng Nabi asarin ni kepada Rabu mereng kanan mustaqbilal kiblah, mereng kanan ngadep kiblat ni kan Nabi Muhammad. Mana bineng Jatisari kak kama? Aulo deje mereng kanan adu berek berarti. Sepenting ketika asarin sampean ni ka aulo deje mereng ke berek. Masalah kapan ngedep hablingkang kebun temor. Aja lo apa-apa bu. Ketika asare namun bisa mun dalam keadaan tak lupa jak sampai tak adzikir ke Allah. Siti Fatimah ni kai pesan sareng Gusti Kanjeng Nabi. Fatimah mun tedu ngakake maca subhanallah telo alhamdulillah telo Allahu akbar telo.
Nika hadis ketika asarena Prabu. Subhanallah telo, alhamdulillah telo, Allahu akbar telo. Saya pesen Siti Fatimah putra Gusti Kanjeng Nabi. Saya mesen Nabi Muhammad. Coba yang jadi sari. Mun tedu ngale maca subhanallah telo, Allahu akbar telo, alhamdulillah telo. Ku tak nyampit. Ari tedu ngebeni tahlil ka. Ya punten para Rabu tak kudu maca nikah seten punten maos ayat kursi le kagi ayat kursi le sekalian Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Sekalian sebelum asarin orang saya maca ayat kursi ketika asarin maka cepon ulama orang saya asarin idilum situng Roma sebelum asarin maca ayat kursi sekalian. Maka ketika sampian asarin Roma ni keijaga bi Allah tak kira tahu ber ketika sampian asarin sing malam situng. Nomor 2 sampian saya baca ayat kursi sebelum asarin maka sampian sebeda ilmu Roma nikah ejaga bi Allah tak kira masuk bareng cuba tak kira masuk seher tak kira masuk satet. Sampian saya baca ayat kursi sebelum asarin maka sampian ketika asarin ilmu Roma na sampian ni bi Allah bakal ejaga tak kira kemalengan maling tak kira bisa masuk ke Roma na sampian. Sepenting kunci lah bang. Jadi ke ikhtiar bani pan maca ayat kursi pahala bang berber ka. Embian mun maling kedung masuk makilai kunci bi maling pakun congke ben raja bener. Mun maling kedung masuk makilai kunci pakun congke orang yang maca ayat kursi ni ke bi Allah maling ni ka paburung tak kira bisa nyongke romana sampian. Iya mungkin bi Allah pah raja ngamaling ngai pacecer. O tabera sing maling tak cecer ken kapan nyong ke ala bengah sampian maling apa ngantok pah ngide ya deng Roma nampian ngiding kalakun kol belu o tabe punten raja tak cecer maling tak ngantok ken sampian ide lumbi Allah pah hibri penyakit betok semalam tak ambu sekali insyaallah taklah kasokan Allah sepenting paburung masalah keng cara nangang kuya cara napa saus Allah saya kasokan para Rabu adik kirbuk seten punten sedik keni galembian mun keng ayat kursi pakun lanjang gelu senik keni imbian Bismillahirrahmanirrahim o tabe ngang kuy doa si biasa napa iya mun sampian lanjang gelu Bismillahirrahmanirrahim pasarin umpian iya mun bisa ngangku sing biasa tayo asa bismikallahumma ahya umpama lancang gelu bismillahirrahmanirrahim lancang gelu bismillah iya mun ki lancang gelu bismillah mun lancang bis da remaga iya mun bismillah jiki lancang gelu tak usah aja macala tedung bae ibu nila tegay ketok cuk duri tulo-pulo telul jaki orang soki me amul jaki kareng soki keng pulan marga soki nah maka 2/3 dari iman nani kangalto cepon Gusti Kanjeng Nabi 2/3 dari iman nani kangalto mun bede orang amul jaki orang soki mi amul jaki keng pulan marga soki nah keng mun sampean amul jaki ka orang soki benih marga soki nah punten tak penapa ada apa mi amul jaki kasih soki pulan tuan ben kok bagus mi amul jaki ring soki aja pulan lambeng kok cek seneng sae tak napa keng mun marga akhlak ke mun marga lakona tak penapa sampean amul jaki keng mun marga soki nah kaula benajunan tak kengeng elarang idilim agama para Rabu jelas keng itu akina kapi sadine ke hula benajunan manter bi Allah manter e pasoki kapi manter e pasoki kapi manter bi Allah tetia orang setengah hajat dunia akhirat keng biasa nah tak langkung sapora nah manusia ni kebiasa nah kapan iuji kalaban soki biasa nah ampo pahlop paka Allah subhanahu makanya Allah ni kami senang Al-Quran para Rabu ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah ya ayyuhalladzina amanu he orang-orang sepada iman la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah sehingga jaga jak sampai dunya ben anak malopah menyimpang mamingo sampian dari Allah apa sebab tor kadang orang ni kemun ibriin soki ampo pah andi ate sombong ampo pah
cerai. Ada mun Jatisari sesoki cerai nih kata. Tak ada mun secek cerai Allahumma sholli ala Muhammad. Kulaban sampai ni ke aroma sayuji ketika melarat Pak. Mun melarat aroma sayuji. Mun sakit aroma sayuji. Padahal para Rabu orang ni kebeni cuma ketika melarat sayuji. Soki ni ke ujian. Al khairu wasyarru fitnah. Fokus mencuba ni ke para Rabu pada ujian. Kulaban sampean sayuji ketika dalam keberadaan. Kelanun, kulaban sambian tak pati genteng atau tak pati ratin aroma sa yuji. Padahal selebih berdak ni ke yuji kalau ben ratin ben genteng ni. Kulaban sambian aroma sa yuji ketika melarat. Padahal ujian secek berdak ni ketika yuji kalau ben soki. Kenyataannya banyak orang ni kesukses ketika yuji kalau ben melarat. Banyak orang ni kegagal ketika yuji kalau ben soki. Karena mun soki ni keputus syarat banyak kak. Sampean bi Allah pas soki. Datang panitia masjid ngi berproposal nyon sombangan untuk pembangunan masjid. Sampean abri citi. Cereknya mana ni? Sampean melarat, datang panitia masjid minta sombangan. Empian tak abri sakale. Tak cerek. Apa sih bagi cek kan tibik lega melarat. Me pagi abri ke masjid. Sesoki abri ke bulan citi nya me cerek, saya melarat tak abri sakale. Punten tak nyamai cerdik. Itu soki ni lebih berat karena syaratnya banyak. Sampian soki numpak mobil, kacanya itu tutup, sombong nyaman aja. Secerek numpak mobil, secerek colok. Soki, ntar kacerek boleh. Soki numpak mobil, kacanya itu tutup nih ke sombong. Si miskin numpak mobil, kacanya itu tutup, jangan ni sombong. Cak nutup pelot, saya mau kalok tahu. Sehari cet pecet tadi macet pecet tak. Ini tak tahu. Saya teman numpak mobil, numpak mobil. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Inja insaf kok you. Insaf. Inja. Anak baik-baik belum makan. Allahumma sholli ala Muhammad. Lagi lepas minta India kapi tak nyanyi gula. Ini kena TK kok India aku deh. Laila aku deh. Itu enggak dinna kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi kula benajunan para Rabu justru sebanyak malop pada Allah hati-hati ketika yuji bi Allah kalaban soki ketika yuji bi Allah kalaban andi anak bentunya ni kabis setor kadang banyak ada tiaki kula benajunan lop pada Guste. Tadi kula tanya Jatisari ini ke gara-gara na bentunya badan apa tak ada ke atau kar satretaran gara-gara erpuk sangkolan tanah. Jatisari ini ke badan apa tak ada gara-gara habis senyari tunya ke tak tahu antara halal ben haram. Oh, ya pada benih matura mendanya. Jatisari ni kabadan apa ada? Mereka negara-gara alakoh sampai bejeng tak nyapo. Oh, iya. Berarti matura nin tidak nak berarti. Jatuh kadang gula ben sampean ni kecok-kecok setan ni kalau tak aromas. Jadi gula ben sampean pun tak bejeng. Enja tak kira pikiran apa. Kapan nak bejeng? Jo pikiran pahum berkapi. Kilo abajang tak mikir apa-apa. Kapan abajang cak dengan sosok keliru. Ingat Iban Maria takbir. Allahu Akbar. Aduh. Mi sosok segemi ibu kela. Kan luang sebitak lem. Aku tu kan sosok telah boleh. Kela tak ajar pikiran pada abajang. Apa nak boleh bini andi. Apa aku ring cukup. Aku lepai cukup tak betak. Kapan abajang. Lebur abajang sering kuring cukup. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Adu cukup kalau pai betul. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tarbi nikmat dari tempat dari betul akhir ya Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Adu porton kana iman me celar. Bejeng ngai sering kuring cukup. Apa nak boleh sing imam milake na bah kaus sebeda bacaan nai budi. Cak si bini macam Fatihah, macam bacaan kaus lagi aja.
Semin Gresik, Koko tak tertandingi. Belanja di bulan ini dapat diskon 50%. Silakan hubungi 0823 323436. Tunya ni bahaya kak, tunya. Kengten, mbian itu angin kapi menteri soki kapi. Karena kapan soki mbian pah bisa ke Mekah, gitu. Kapan soki sampai bisa nyumbang ke pondok, bisa nyumbang ke madrasah, bisa nyumbang ke masjid tu angin soki kapi. Keng ketika soki manter tak malupa ada ka ibadah amin. Keng bi Al-Quran la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Pesan kau leben ajunan. Saya ngak cek sampai tunya ben anak ni ka malupa de Allah Subhanahu. Kadang ni kesering malupa. Tor kadang gara-gara anak ku leben sampian. Polan anak ang minta sepeda motor. Abe kita mampu untuk meliangki sepeda motor. Tor kadang kelakuan haram pah ikalako. Tako anak melas. Tako anak tak pada bentar tangkap. Tako anak tak ada pada di orang. Terkadang kadang terosoki aku leban sampean tak tahu halal haram. Maki haram pakai galako. Maki tak becek aku ni galako. Apa-apa. Pulang tetangkel meli sepeda motor kapi. Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad pesan ke sahabat. Ketika kakek yang kat jadi imam. Fal yukhaffif. Maka bejeng apa enteng. Mun ngimam. Mijak bidabit. Lebih bejeng tarawih. Mun pah 20 rakaat pas saya baca salat sejeng lancang gemet makelah. Maka tangga tak kira mak memburu nyari masjid sesemak selain maka jauhan sepenting gencangan. Thank you kak. Apa macam mun pah keng pah ngimami tarawih pas saya baca inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Bodoh nyampit billahi ku malam tak antar kia kok. Apa kan engki? Apa napa pada Rabu? Si amak memenikah macam-macam. Beda orang akhir, beda orang tua, beda orang sakit. Sehingga ketika menjadi imam di kanjeng Nabi dihimbau agar jangan terlalu lama. Keng muna pejang ketibi Nabi Muhammad ni paling lanceng. Nabi Muhammad ni mun asolat ketibi saya baca ni ka Al-Baqarah, Ali Imran senika. Rukung abid, sujud teh abid. Ni mun pejang tahajud ketibi. Jati sehari dia. Mik bercak saya baca inna. Salah saya baca inna nak keliru le kebuntong. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna abu. Ada bani apa jeng ya kireng mate je. Dan Nabi Muhammad ni kada solat tak. Siti Aisyah ni kan sampai protes. Siti Aisyah ni kan raji saya paling muda. Siti Aisyah ni kan raji saya paling muda pada Rabu. Salah raji saya paling muda Siti Aisyah nikah. Saya kabin, saya paraben cuma nikah kan. Sehingga kan tak sama dengan istri-istri yang lain yang sudah pernah bersuami sebelumnya. Siti Aisyah nikah protes ke Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi, kule saya terus asarin ben sampean nikah nakin ada tek kiliran raji-raji saya lain. Keng kapan bejena asarin ben sampean beni pahasarin paha bejeng kan semalam. Protes bi Siti Aisyah. Beni tak oleh apa jeng rapi jak sekejap mayu asarin dek je. Beni pak semalam pah tak melo sekali gula. Pah asarin kan semalam. Sampean kan lah jamin surga kan. Sampean kan lah jamin pasti selamat. Arami ki cak abid tak apa jeng. Nabi Muhammad ajawab afala tuhibbu an akuna abdan syakura ya Umairah. Kakek je tak seneng mun ku syukur ke Allah. Sengkok siapa jeng sunat tahajud abid dia. Sengkok siapa jeng hajat abid. Qiyamul lail siapa jeng malam abid. Justru bentuk syukur ke Allah. Pulan engkau bi Allah lain engkau lah jelas selamat. Maka engkau apa jeng sajan abid sebagai bentuk syukur. Qulil yasin jamin swarga. Maki duhur ambu tak apa jeng. Mulai jamin swarga maki apa jeng. Cak dengan mun ikhlas segula ben sampai nikah ikhlas harus ada imbalan. Ada apa mi apa jeng? Kan keng terus swarga kan ki. Itu pun lebih ibu jaminan swarga. Ambu maki Jumat antar. Nabi Muhammad jamin swarga. Dan abid siapa jeng? Mik jan abid. Afala tuhibbu an akuna abdan syakura ya Umairah. Apakah kamu tidak senang kalau saya bersyukur kepada Allah? Tang bejeng sajan epa abid sebagai bentuk syukur ke Allah. Sajan jamin, sajan selamat, sajan abid sebagai bentuk syukur. Nabi Muhammad ni kamu dak salat senikah. Abid tak lemari. Dalam riwayat dia terangaki. Siti Aisyah ni kepah kentang ya dengan Nabi Muhammad. Asal hari nak kentang ya. Nabi Muhammad alir set terus sakit aja. Iya jak Nabi Muhammad iya mana kuat kah? Mun pak kahulil yasin, pejang tahajud kol 2 malam pah bini kentang tang ada dia. Ya ada rukuk langsung ngelojut ke baba. Oh iya kok.
Apa je hai hui tak grup nambian je cak mangkila minta mun tak tepat jinan ampo tak iberi. Bener kak? Wah dia bener kok. Siapa ngocaan lesoh kok. Beri mareh kok. Bede sampo dia kak. Torai kak gendeki mun pakun bede kak kebede. Saya ngak lihat cang pengajian gelak cang banget. Cak gelak mereka dengan gebuk. Ngocah hahaha. Kanjeng Nabi ini kata mana debu idza da'ar rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadban 'alaiha la'anatha al malaikatu hatta tusbihah. Mun bedereng laki ngacek tedung ke bini nah. Cek tedung bening ngacek kalako, bening ngacek ngangko aing dia. Fa'abat patak gelem tesok. Celep. Fabata ghadban 'alaiha pas laki pegel semalam. La'anatha al malaikatu hatta tusbihah. Maka ring bini sengak ni kan elak nabi malaikat sampai subuh hara. Kebala bi kula buk kebala lagi. Tangkan cekek lagi ande buk tangkan cekek lagi ande. Mun eroma ni kala kenyang, mun eroma la deer, luar makela ibi orang tak kira deer, bener kak? Ngeding kak buk. Mun eroma kenyang, luar make yang kai tak kira ndak. Keng mun eroma lapar. Dapat keluar jore seharian, thank you kak. Haji yang eding kak kebu. Makanya saya ngak gula mesenah. Kanca gula ke laki Andre mun beda ibu kona sampian. Saya ngak cek pas sampai minta angka aki bu. Nase. Boreng kan saya nase. Angka aki. Palambian leso palangan tok kebele. Kak sapora kak kok kengcek leso na cek ngantuk. Kang kok tedung ayo apa cangkak ketok nyetok tibi deh. Nase. Presmanan eko kak. Oh lo napa presmanan? Lo napa? Kula tu dengan ibinan. Tak napa presmanan hi. Abi ini telo aki kak. Deh, mun presmanan kan milih saya masih keseneng ya yu. Sesani bining. Yang ni bining mi nguncung jiyai ko. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Teti ittiba li Rasulillah pada Rabu. Ngereng ajunan Gusti Kanjeng Nabi. Sebisanin da ibadana Gusti Kanjeng Nabi. Toreten da ibadana Gusti Kanjeng Nabi. Tak bisanin da ibadana Kanjeng Nabi. Toreten da ingat napa Kanjeng Nabi mun deer. Nabi Muhammad ni mun deer pakai 3 jari. Telo kiri ki ni gala. Ni kecepon ulama Nabi Muhammad ada ngangkui telau kiriki ni kenunjuaki bahwa Nabi Muhammad ni kamun ada sakoni tak kutu telau kiriki kiye sambian. Jadi sambian ni kamun ada ambu sebelum kenyang ni berarti pada norok Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ada telau kiriki ni kejak dengan seeder roti ban korma. Jati sari ngan morongki. Ngangkui telau kiriki. Telau jam tak mari ya ngan morongki ya paneleng bahero kapi pakumet le norok ban wakuana. Jadi saya baca ittiba li Rasulillah norok Gusti Kanjeng Nabi. Ni kata kutu telo kiriki ongguan sambian sepenting ada tak ada mun tak lapar ben ketika ada tak ambu sebelum kenyang ambu sebelum kenyang. Bener terkadang ada ni kau pah tege ngelajet tak bisa anyabor. Iya no. Tak bisa ninta ada Nabi Muhammad. Buka kilo bisa ke mun ninta Kanjeng Nabi je lo bisa kok. Cak dengan ku andi penyakit emah. Kok nakin tak sampai lapar ku tengahkan kia kok. Tak bisa ni Nabi Muhammad. Toreten de Kanjeng Nabi dalam asarin nah. Kanjeng Nabi asarin ni kepada Rabu mereng kanan mustaqbilal kiblah, mereng kanan ngadep kiblat ni kan Nabi Muhammad. Mana bineng Jatisari kak kama? Aulo de je mereng kanan adep berek berarti. Sepenting ketika asarin sampean ni ka aulo de je mereng ke berek. Masalah kapan ngedep hablingkang kebun temor. Nah jodoh apa-apa bu. Ketika asare namun bisa mun dalam keadaan tak lupa jak sampai tak azikir ke Allah. Siti Fatimah ni kayak pesan sareng Gusti Kanjeng Nabi. Fatimah mun tedu ngakake maca subhanallah telo alhamdulillah telo Allahu akbar telo.
Nika hadis ketika asarena Prabu. Subhanallah telo, alhamdulillah telo, Allahu akbar telo. Saya pesen Siti Fatimah putra Gusti Kanjeng Nabi. Saya mesen Nabi Muhammad. Coba yang jadi sari. Mun tedu ngale maca subhanallah telo, Allahu akbar telo, alhamdulillah telo. Ku tak nyampit. Ari tedu ngebeni tahlil ka. Ya punten para Rabu tak kudu maca nikah seten punten maos ayat kursi lagi. Ayat kursi lagi sekalian. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Sekalian sebelum asarin, orang saya maca ayat kursi ketika asarin maka cepon ulama. Orang saya asarin idilum situng Roma sebelum asarin maca ayat kursi sekalian. Maka ketika sampian asarin Roma ni keijaga bi Allah tak kira tahu ber ketika sampian asarin sing malam situng. Nomor 2 sampian saya maca ayat kursi sebelum asarin maka sampian sebeda ilmu Roma nikah ejaga bi Allah tak kira masuk bareng cuba tak kira masuk seher tak kira masuk satet. Sampian saya maca ayat kursi sebelum asarin maka sampian ketika asarin ilmu Roma na sampian ni bi Allah bakal ejaga tak kira kemalengan maling tak kira bisa masuk ke Roma na sampian. Sepenting kunci lah bengak. Jadi ke ikhtiar bani pan maca ayat kursi pahala bengai berber ka? Embian mun maling kedung masuk makilai kunci bi maling pakun congke ben raja bener. Mun maling kedung masuk makilai kunci pakun congke orang yang maca ayat kursi ni ke bi Allah maling ni ka paburung tak kira bisa nyongke romana sampian. Iya mungkin bi Allah pah raja ngamaling ngai pacecer. O tabera sing maling tak cecer ken kapan nyong ke ala bengah sampian maling apa ngantok pah ngide ya deng Roma nampian ngiding kalakun nakol belu o tabu punten raja tak cecer maling tak ngantok ken sampian idelum bi Allah pah beri penyakit betok semalam tak ambu sekali insyaallah taklah kasokan Allah sepenting paburung masalah keng cara nangang kuya cara napa saus Allah saya kasokan para Rabu adik kirbuk seten punten sedik keni galembian mun keng ayat kursi pakun lanjang gelu senik keni imbian Bismillahirrahmanirrahim o tabengang kuy doa si biasa napa iya mun sampian lanjang gelu Bismillahirrahmanirrahim pasarin umpian iya mun bisa ngangku sing biasa tayo asa bismikallahumma ahya umpama lancang gelu bismillahirrahmanirrahim lancang gelu bismillah iya mun ki lancang gelu bismillah mun lancang bis da remaga iya mun bismillah jiki lancang gelu tak usah aja macala tedung bae ibu nila tegay ketok cuk duri tulo-pulo telul jaki orang soki me amul jaki kareng soki keng pulan marga soki nah maka 2/3 dari iman nani kangalto cepon Gusti Kanjeng Nabi 2/3 dari iman nani kangalto mun bede orang amul jaki orang soki me amul jaki keng pulan marga soki nah keng mun sampean amul jaki ka orang soki benih marga soki nah punten tak penapa ada apa me amul jaki kasih soki pulan tuan ben kok bagus mi amul jaki ring soki aja pulan lambeng kok cek seneng sae tak napa keng mun marga akhlak ke mun marga lakona tak penapa sampean amul jaki keng mun marga soki nah kau le benajunan tak kengeng elarang idilim agama para Rabu jelas keng itu akina kapi sadine ke hula benajunan manter bi Allah manter e pasoki kapi manter e pasoki kapi manter bi Allah tetia orang setengah hajat dunia akhirat keng biasa nah tak langkung sapora nah manusia ni kebiasa nah kapan iuji kalaban soki biasa nah ampo pahlop paka Allah subhanahu makanya Allah ni kami senang Al-Quran para Rabu ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah ya ayyuhalladzina amanu he orang-orang sepada iman la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah saya jaga cak sampai dunya ben anak malopah menyimpang mamingo sampian dari Allah apa sebab tor kadang orang ni kemun ibrin soki ampo pah andi ate sombong ampo pah
cerai. Ada mun Jatisari sesoki cerai ni kata. Tak ada mun secek cerai Allahumma sholli ala Muhammad. Kulaban sampai ni ke arum masa yuji ketika melarat Pak. Mun melarat arum masa yuji. Mun sakit arum masa yuji. Padahal para Rabu orang ni kebeni cuma ketika melarat seuji. Soki ni ke ujian. Al khairu wasyarru fitnah. Fokus mencuba ni ke pada Rabu pada ujian. Kulaban sampean seuji ketika dalam keberadaan Kelanun, kulaban sampean tak pati genteng atau tak pati ratin arum masa yuji. Padahal selebih berdak ni ke yuji kalau ben ratin ben genteng ni. Kulaban sampean arum masa yuji ketika melarat. Padahal ujian secek berdak ni ketika yuji kalau ben soki. Kenyataannya banyak orang ni ke sukses ketika yuji kalau ben melarat. Banyak orang ni ke gagal ketika yuji kalau ben soki. Karena mun soki ni keputus syarat banyak kak. Sampean bi Allah pas soki. Datang panitia masjid ngi berproposal nyon sombangan untuk pembangunan masjid. Sampean abri cici. Cereknya mana ni? Sampean melarat, datang panitia masjid minta sombangan. Empian tak abri sakale. Tak cerek. Apa sih bahagia? Cek akan tibik lega melarat. Me pagi abri ke masjid. Sesoki abri ke bulan cici nya me cerek, saya melarat tak abri sakale. Punten tak nyamai cerdik. Itu soki ni lebih berat karena syaratnya banyak. Sampian soki numpak mobil, kacanya ditutup, sombong nyaman aja. Secerek numpak mobil, secerek colok. Soki, ntar kacerek boleh. Soki numpak mobil, kacanya ditutup nih ke sombong. Si miskin numpak mobil, kacanya ditutup, jangan ni sombong. Cak nutup pelot, saya mau kalok tahu. Sehari cet pecet tadi macet pecet tak. Ini tak tahu. Saya teman numpak mobil, numpak mobil. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Inja insaf kok you. Insaf. Inja. Anak baik-baik belum makan. Allahumma sholli ala Muhammad. Magi lepas minta India kapi tak nyanyi gula. Ini kena TK kok India aku deh. Laila aku deh. Itu enggak dinna kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi kula benajunan para Rabu justru sebanyak malop pada Allah hati-hati ketika yuji bi Allah kalaban soki ketika yuji bi Allah kalaban andi anak bentunya ni kabis setor kadang banyak ada tiaki kula benajunan lop pada Guste. Tadi kula tanya Jatisari ni ke gara-gara na bentunya badan apa tak ada ke atau kar satretaran gara-gara erpuk sangkolan tanah. Jatisari ni ke badan apa tak ada gara-gara habis senyari tunya ke tak tahu antara halal ben haram. Oh, ya pada benih matura mendanya. Jatisari ni kabadan apa ada? Mereka negara-gara alakoh sampai bejeng tak nyapo. Oh iya. Berarti matura nin tidak nak berarti. Cak toro kadang gula ben sampean ni kayak coko setan ni kalau tak aromas. Cak gula ben sampean mun tak bejeng, enja tak kira pikiran apa. Kapan nak bejeng? Jo pikiran pahum berkapi. Kilo abajang tak mikir apa-apa. Kapan abajang cak dengan sosok keliru. Ingat Iban Maria takbir. Allahu Akbar. Aduh. Mi sosok segemi ibu kela. Kan luang sebitak lem. Aku tu kan sosok telah boleh. Kela tak ajar pikiran pada abajang. Apa nak boleh bini andi. Apa aku ring cukup. Aku lepai cukup tak betak. Kapan abajang. Lebur abajang sering kuring cukup. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Adu cukup kalau pai betul. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tarbi' nikmat dari tempat dari betul akhir ya Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Adu porton kana iman me celar. Bejeng ngai sering kuring cukup. Apa nak boleh sing imam milake na bah kaus sebeda bacaan nai budi. Cak si bini macam Fatihah, macam bacaan kaus lagi aja.
Semin Gresik, Koko tak tertandingi. Belanja di bulan ini dapat diskon 50%. Silakan hubungi 0823 323436. Tunya ni bahaya kak, tunya. Kengten, mbian itu angin kapi menteri soki kapi. Karena kapan soki mbian pah bisa ke Mekah gitu. Kapan soki sampai bisa nyumbang ke pondok, bisa nyumbang ke madrasah, bisa nyumbang ke masjid tu angin soki kapi. Keng ketika soki manter tak malupa ada ka ibadah amin. Keng bi Al-Quran la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Pesan kau leben ajunan. Saya ngak cek sampai tunya ben anak ni ka malupa de Allah Subhanahu. Kadang ni kesering malupa. Tor kadang gara-gara anak ku leben sampian. Polan anak ang minta sepeda motor. Abe kita mampu untuk meliangki sepeda motor. Tor kadang kelakuan haram pah ikalako. Tako anak melas. Tako anak tak pada benta tangka. Tako anak tak ada pada di orang. Tor kadang kadang diterosoki aku leben sampean tak tahu halal haram. Maki haram pahe kalako. Maki tak becek aku ni kalako. Apa-apa. Pulang tetangga lemeli sepeda motor kapi. Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad pesen ke sahabat. Ketika kakek yang kat jadi imam. Fal yukhaffif. Maka bejeng apa enteng. Mun ngimam. Mijak bidabit. Lebih bejeng tarawih. Mun pah 20 rakaat pas saya baca salat sejeng lancang gemet makelah. Maka tetangga tak kira memburu nyari masjid sesemak selain maka jauhan sepenting gencangan. Thank you kak. Apa macam mun pah keng pah ngimami tarawih pas saya baca inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Bodoh nyampit billahi ku malam tak antara kia kok. Apa kan engki? Apa napa pada Rabu? Si amak memenikah macam-macam. Beda orang akhir, beda orang tua, beda orang sakit. Sehingga ketika menjadi imam di kanjeng Nabi dihimbau agar jangan terlalu lama. Keng muna pejang ketibi Nabi Muhammad ni paling lanceng. Nabi Muhammad ni mun asolat ketibi saya baca ni ka Al-Baqarah, Ali Imran senika. Rukung abid, sujud teh abid. Ni kamun pejang tahajud ketibi. Jati sehari dia. Mik bercak saya baca inna. Salah saya baca inna nak keliru le kebuntong. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna abu. Hari bani apa jeng ya kireng mate je. Dan Nabi Muhammad ni kada solat tak. Siti Aisyah ni kan sampai protes. Siti Aisyah ni kan raji saya paling muda. Siti Aisyah ni kan raji saya paling muda pada Rabu. Salah raji saya paling muda Siti Aisyah nikah. Saya kabin, saya paraben cuma nikah kan. Sehingga kan tak sama dengan istri-istri yang lain yang sudah pernah bersuami sebelumnya. Siti Aisyah nikah protes ke Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi, kule saya terus asarin ben sampean nikah nakin ada tek kiliran raji-raji saya lain. Keng kapan bejena asarin ben sampean beni pahasarin paha bejeng kan semalam. Protes bi Siti Aisyah. Beni tak oleh apa jeng rapi jak sekejap mayu asarin dek je. Beni pak semalam pah tak melo sekali gula. Pah asarin kan semalam. Sampean kan lah jamin surga kan. Sampean kan lah jamin pasti selamat. Arami ki cak abid tak apa jeng. Nabi Muhammad ajawab afala tuhibbu an akuna abdan syakura ya Umairah. Kakek je tak seneng mun ku syukur ke Allah. Sengkok siapa jeng sunat tahajud abid dia. Sengkok siapa jeng hajat abid. Qiyamul lail siapa jeng malam abid. Justru bentuk syukur ke Allah. Pulan engkau bi Allah lain engkau lah jelas selamat. Maka engkau apa jeng sajan abid sebagai bentuk syukur. Qulil yasin jamin swarga. Maki duhur ambu tak apa jeng. Mulai jamin swarga maki apa jeng. Cak dengan mun ikhlas segula ben sampai nikah ikhlas harus ada imbalan. Ada apa mi apa jeng? Kan keng terus swarga kan ki. Itu pun lah ibu jaminan swarga. Ambu maki Jumat antar. Nabi Muhammad jamin swarga. Jan abid siapa jeng? Mi jan abid. Afala tuhibbu an akuna abdan syakura ya Umairah. Apakah kamu tidak senang kalau saya bersyukur kepada Allah? Tang bejeng sajan epa abid sebagai bentuk syukur ke Allah. Sajan jamin, sajan selamat, sajan abid sebagai bentuk syukur. Nabi Muhammad ni kamu dak salat senikah. Abid tak lemari. Dalam riwayat dia terangaki. Siti Aisyah ni kepah kentang ya dengan Nabi Muhammad. Asa hari nak kentang ya. Nabi Muhammad alir set terus sakit aja. Iya jak Nabi Muhammad iya mana kuat kah? Mun tepak kahulil yasin, pejang tahajud kol 2 malam pah bini kentang tang ada dia. Ya ada rukuk langsung ngelojut ke baba. Oh iya kok.
Apa je hai hui tak grup nambian je cak mangkila minta mun tak tepat jinan ampo tak ibri. Bener kak? Wah dia bener kok. Siapa ngocaan lesoh kok. Beri mareh kok. Bede sampo dia kak. Torai kak gendeki mun pakun bede kak ke bede. Saya ngak lihat cang pengajian gelak cang banget. Cak gelak mereka dengan gebuk. Ngocah hahaha. Kanjeng Nabi ini kata mana debu idza da'ar rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadban 'alaiha la'anatha al malaikatu hatta tusbihah mun bedereng laki ngacek tedung ke bini nah cek tedung bening ngacek kalako bening ngacek ngangko aing dia fa'abat patak gelem tesok celep fabata ghadban 'alaiha pas laki pegel semalam la'anatha al malaikatu hatta tusbihah maka ring bini sengak ni kan elak nabi malaikat sampai subuh hara kebala bi kula buk kebala lagi tangkan cekek lagi ande buk tangkan cekek lagi ande mun eroma ni kala kenyang mun eroma la deer luar makela ibi orang tak kira ada bener kak ngeding kak buk mun eroma kenyang luar make yang kai tak kira ndak keng mun eroma palapar dapat keluar jore seharian, thank you kak. Haji yang eding kak kebu. Makanya saya ngak gula mesenah. Kanca gula ke laki Andre mun beda ibu kona sampian. Saya ngak cek pas sampai minta angka aki bu. Nase, boleh kan cek nase. Angka aki. Palambian leso palangan tok kebele. Kak, sapa ora kak kok kengcek leso na cek ngantuk. Kang kok tedung ayo apa cangkak ketok nyetok tibi deh. Nase presmanan eko kak lo napa presmanan lo napa kula tu jangan ibinan tak napa presmanan hi abini telo aki kak